اولا هذه الورشه هذه كتجي في اطار تحضير المنتدى العالمي حول الهجره والتنميه، واللي غتحتضنوا مراكش في دجنبر 2018. هذا المنتدى هو خلاصه النقاش اللي كانت في 2006، نقاش اللي كان عالي على المستوى داخل الامم المتحده، واللي اعطى هذا الاطار. ما معنى هذا الاطار؟ هذا الاطار الوحيد اللي كيجمع ما بين الخبراء اهل الاختصاص، كيجمع ما بين صناع القرارات السياسيه على المستوى الحكومي، كيجمع ما بين الناس القطاع الخاص، كيجمع ما بين الناس المجتمع المدني. الان نسخه 11 ديالو غتنعرض مراكش. المغرب هو والمانيا على راس هذا المنتدى، اذا شراكه ما بين دوله اوروبيه ودوله افريقيه اللي هو المغرب، وبالتالي هذه الشراكه خلات انه كل خلاصه ديال تكون توافقيه. ما معنى التوافقيه؟ هي تساعد العالم والامم المتحده من خلال الميثاق اللي غينعقد في مراكش انه يسيغ مجموعه من المرجعيات القانونيه اللي تعطي الاشكالات الهجره انها تكون جزء من الحلول وليس جزء من التعقيدات. كما كتعرفوا نعيش في عالم معولم. منذ 1990 اصبحت موجات الهجره غير متحكم فيها، وبالتالي اذا ما استوعبناش بانه خص يكون تكامل ويكون تدرج ويكون نوع من التعاون، ما يمكنش نوجدوا حلول الهجره. قد تكون حلول مؤقته لكن غير دائمه وغير منتظمه. ما معنى تنظيم هذه الورشه؟ هذه الورشه غتناقش كل القضايا المتعدده. غتناقش اولا بانه خصنا اجوبه جماعيه وخصنا تدبير جماعي، والا كل الفراغات القانونيه على المستوى الكوني غتخدم اجنده ديال الناس اللي كيشتغلوا في الهجره السريه، والناس اللي كيشتغلوا في المافيا كتشتغل في تجاره البشر، والمافيا اللي كتشتغل في الجريمه المنظمه. اذا هذا جواب على كل التعقيدات اللي كتساهم في اضعاف الدول او كتخلق مشاكل لدول اخرى. جوج، ان الاجوبه ما غتبقاش عندها طابع ديال دوله وحده او طابع جهوي، غتولي عندها طابع كوني. وبالتالي هذا هو المنطلق اللي كان بان تدبير الهجره هو شان كوني، لم يعد يهم دوله واحده، لم يعد يهم منطقه واحده، لم يعد يهم قاره واحده، بل يهم العالم باسره. ثلاثه، غنعطيو بان هذا التدبير غادي يساعد كذلك على التنميه. نعطيو مثال، الاجنده اللي قدم صاحب جلاله نصر الله في اديس ابيبا في داخل الاتحاد الافريقي، وبالتالي في المؤتمر 30 كانت مبنيه على ثلاثه ثوابت اساسيه. الثابت الاول اعتبار تدبير الهجره هو رافعه من رافع التنميه، اذا رافعه ديال التنميه اساسيه. بدون رؤيه تنمويه ما يمكنش يكون هناك تدبير الهجره، غيكون تدبير ضيق. جوج، اعتبارها اليه من اليه التضامن ما بين الدول الافريقيه. ثالثا، اعتبارها كذلك اليه من اليه السياق ديال التعامل او التعاون جنوب جنوب. وبالتالي هذه الاجوبه الشموليه بهذه الرؤيه الملكيه الاستراتيجيه غتخلي افريقيا هي فاعل متفاوض داخل افريقيا ومع القارات الاخرى، وبالتالي غتخلي يكون تدبير جماعي بين الدول خارج الحدود ولكن ضمن التكامل داخل الحدود. هذا المنطق هذا ما يمكنش الان القاء اداه صاغيه بشكل جماعي، تيطلب واحد المرحله. هذه المرحله الانتقاليه هي 10 سنين ما بعد الميثاق وما بعد المنتدى، اللي غتخلي ان الحكومه تكيف القوانين ديالها كما دار المغرب بفضل هذه الرؤيه الملكيه. المغرب استطاع يتبنى انطلاقا من 2013 واحد السياسه حول الهجره مبنيه على اولا مرجعيه انسانيه، مبنيه على مرجعيه ايجاد حلول. ما دام ان المغرب حسب المنظمات الدوليه حسب كل الخبراء لم يعد فقط بلد عبور، اصبح بلد استقرار. وهذا بلد الاستقرار هي اعتبارات متعدده. اولا اوروبا تعيش ازمه اقتصاديه، وبالتالي الاسواق الاوروبيه لم تعد مغريه، وبالتالي المغرب يعيش واحد الطفره تنمويه اللي كتخلي الاجانب انهم يعيشوا فيه ويلقاو مكانهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. اذا المغرب فين مشى لمراحل متعدده في هذه السياسه. اولا هو ايجاد الحلول القانونيه، اي تسويه وضعيه الناس الاجانب اللي عندهم رغبه يعيشوا في المغرب. المرحله الاولى كان فيها 23,000، المرحله الثانيه فيها 28,000. جوج، التسويه هي مرحله فقط انتقاليه نحو الجواب على اسئله اخرى معقده. بهذه الاسئله اولا اندماج يتم عن طريق المدرسه، اذا الناس خصهم ولياتهم يلقاو مكان ومقعد في المدرسه. جوج، خصهم يستافدوا كباقي المغاربه من الخدمات الطبيه، اذا خصهم يستافدوا، اذا تم تغيير القوانين. خصهم يستافدوا من السكن الاجتماعي كباقي المغاربه، اذا تم تكييف القوانين باش يستافدوا. خصهم كذلك يستافدوا من التكوين المهني باش يكون تكافؤ فرص. هذه السياسه الشموليه برؤيه عقلانيه برؤيه واقعيه بتدبير الصعوبات خلت المغرب يكون محاور ما بين الدول اللي عندها تقاليد في الاستقبال وما بين الدول اللي عاد بدات الان كتعيش مراحل الاستقبال. فاذا خلاصه انه ما يمكنش في نظرنا حنا
وهذه المغرب فيها بيدي بفضل الإرادة الملكية أننا يكون إشكال الهجرة إشكال سياسي انتخابوي يا للأسف كما يقع في مجموعة من الدول. وبالتالي هذه الدول الديمقراطية غاب عليها بأن إيجاد حلول لأزمات اقتصادية، لأزمات السياسة التمثيلية، لأزمات اجتماعية لا يتم عن طريق اعتبار الأجنبي هو المسؤول، هو الضحية، هو جزء من مواطن ذلك المجتمع، ولكن عن طريق صياغة سياسات عمومية قادرة على الأجوبة على الإشكالات المعقدة المطروحة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا. المغرب بفضل المجهود اللي تبذل بفضل الإرادة الملكية ما يمكنش غدا نتصوروا أنه يطرح النقاش ضمن انتخابات معينة يطرح قضايا الهجرة، تطرح بشكل توافقي من أجل إيجاد الحلول لبعض التعقيدات المطروحة. عادي أن دولة الاستقبال غدا تعيش صعوبات، قد تصعوبات، لكن تتكيف معها باعتبار أننا بلد فتي على مستوى ثقافة الاستقبال. Comme vous savez, cette conférence aborde une thématique importante, la relation entre la migration et le développement. Elle est simple, cette relation. C'est que nous sommes aujourd'hui, nous vivons sur une planète mondialisée. Et sur cette planète mondialisée, les gens bougent. La mobilité fait partie de notre expérience. Et les migrants, donc, ils sont des acteurs importants du développement de la planète. Ils contribuent au développement de leur pays d'accueil, de par leur travail, de par la richesse de leurs connaissances, de par leur entrepreneuriat. Et ils contribuent aussi par des circuits de retour au développement de leur pays d'origine, par les ressources qu'ils renvoient au pays. Donc voilà, cette conférence va nous permettre d'explorer ces liens et de présenter des recommandations pour le pacte sur la migration. لكنهم يساهمون ب 9.5 من الناتج الداخلي الخام العالمي. الذي يعرف الأرقام يعي جيدا ما معنى أن تساهم ب 9.4 في الناتج الداخلي الخام العالمي. رقم آخر يا للأسف يغيب عن نقاشات حول الهجرة، لا سيما بمنظور ضيق. 85% من مداخل المهاجرين تبقى في بلدان الاستقبال، ومعناه أنها تساهم في تنمية بلدان الاستقبال. هذا معطى مالي أساسي يجب أن يترجم على مستوى السياسات العمومية. العالم منذ أن خلق يعرف تصدعات حول الحدود، حول المياه، حول الأشكال الاقتصادية، لكن العالم مطالب بإيجاد أجوبة شمولية عميقة ذات بعد مستقبلي حول مثل هذه الأسئلة، وإلا سيبقى السياسي بعيد عن توجهات المستقبل. ما هو دور السياسي؟ هو إيجاد حلول للتعقيدات القادمة. Et ce serait aussi intéressant de considérer la question de comment le développement impacte la migration, parce qu'en fait c'est un phénomène qui a deux sens. Et donc cet impact il est vraiment multiple dans le sens où effectivement les migrants sont porteurs de développement à travers les ressources qu'ils possèdent, qu'elles soient intellectuelles ou financières. Donc c'est le cas par exemple des migrants par exemple de Marocains résidant à l'étranger qui renvoient de l'argent à leurs membres de famille ou pour investir dans l'économie du Maroc. Mais c'est aussi le fait que les migrants sont des contributeurs aux sociétés des pays d'accueil. Donc par exemple un migrant marocain en France, à travers sa force de travail, à travers ses compétences intellectuelles, développe aussi son pays d'accueil. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder cette relation comme étant à deux sens. Et aussi le fait qu'à travers cette relation, on ne regarde pas simplement ce que peuvent faire les individus, les migrants eux-mêmes pour le développement, mais aussi la question des politiques qui sont mises en œuvre. Donc par exemple, si on met en place des politiques dans matière d'éducation, dans quelle mesure est-ce qu'elles prennent en compte les besoins des migrants eux-mêmes, leurs droits? Parce que si on ne les prend pas en compte, alors la capacité des migrants à être des bons acteurs de développement, elle peut être en fait minimisée. Donc c'est pour ça qu'on doit regarder cette relation à travers ce qui se passe pour les individus, les migrants, mais aussi par rapport au cadre législatif que l'on met en œuvre autour de cela. Ce qui veut dire aussi comment les gouvernements coopèrent entre donc les pays d'accueil et les pays d'origine pour qu'ils aient des politiques qui soient cohérentes les unes avec les autres, pour qu'effectivement la migration puisse bien bénéficier au développement.
We don't see migration as a problem. It's not a problematic thing. Migration is a situation that has existed always from the beginning of history. It is just a situation that we need to manage correctly. So migration itself is not a problem. How to manage it may be a problem. And our countries at the United Nations are trying to tackle this issue in a very serious and responsible way. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.